Kalimera, Kalimera, Kalimera. Dobar dan i dobrodošli u novu avanturu kanala Hellas Heavens. Polako, ali sigurno osvajamo najlepšu teritoriju na starom kontinentu. A danas idemo na jedno od najegzotičnijih ostrva Egejskog mora. U prvom delu videa pogledajte kako smo stigli do Skijatosa. Ovo mora da je neka prolazna tačka na našem putu. Dok će u drugom delu biti nešto više o ovom popularnom ostrvu, kao i o najlepšim plažama na Skijatosu. Vežite pojaseve i krećemo. Avanturu započinjemo iz Jagodine, a ono što nas specifično očekuje ovog puta je da ćemo do Skijatosa putovati 2 dana. Plan je da večeras prespavamo u Paralija Katerini, pa da sutra rano ujutru nastavimo put ka Volusu, odakle će nas trajekt odvesti do Skijatosa. Ovo pre svega radimo kako ne bismo zakasnili na trajekt koji kreće u 7:40 ujutru iz Volosa, a koji smo uplatili pre više od mesec dana. Ali će nam, siguran sam, prijati i popodne u Paraliji, pa će ljubitelji ovog letovališta moći da vide ima li i nekih novina u Paraliji. Pred nama je očigledno jedan lep i sunčan dan, a vremenska prognoza kaže da će ovakvi lepi vremenski uslovi da nas prate za sve vreme ove naše avanture, što nas baš raduje. Trenutnu temperaturu mora u Grčkoj u svakom trenutku možete proveriti preko sajta seatemperature.info, a danas, 1. maja, temperatura mora na Skijatosu je 17,4 stepena, pa se unapred radujemo prvom ovogodišnjem kupanju. Reći će neki, to je baš hladno, i donekle se i slažem sa njima, jer i sam lično volim kad je temperatura vode nešto veća, ali znam i dosta onih koji vole da se kupaju u hladnijoj vodi. Koja je vaša idealna temperatura mora za kupanje? Da li smo se napokon otarasili velikih radova na autoputu E75 kroz Srbiju? Meni se čini da jesmo, jer evo od Jagodine do Preševa nismo naišli ni na jedne radove. Put je u odličnom stanju, pa očekujte da ćete ove godine do izlaska iz Srbije stići brzo i lako. Mi smo na nešto više od 5 km od graničnog prelaza Preševo, a ispred nas je jedina naplatna rampa na našoj putanji kroz Srbiju. Cene putarina se ni ove godine nisu menjale, a možete ih pre polaska na put proveriti na stranici www.putevi-srbije.rs, a postoji i aplikacija za mobilni telefon. Prošli put smo bili jedini na graničnom prelazu, pa se ovog puta nešto ranije pripremam u smislu dokumentacije. Pored pasoša, pripremio sam i saobraćajnu i vozačku dozvolu, ukoliko mi ih carinik bude tražio, a zeleni karton će mi sigurno trebati za makedonskog carinika. Iako već godinama najavljuju ukidanje zelenog kartona, evo i ove godine je neophodan i već godinama ga plaćamo 2000 dinara. A kupuje se u osiguravajućoj kući gde vam je prilikom registracije automobila auto osiguran. Bliži nam se granica, pa da vidimo kakve smo ovog sreće puta. Jer ko se lača mati, na granici se pati. Neverovatnih 2 sata i 3 minuta smo čekali na izlaz iz Srbije i ulazak u Makedoniju. Do sada ni u sezoni nismo čekali ovoliko. Tako da jedini savjet koji mogu da vam dam je izbegavajte 1. maj za datum odlaska u Grčku.
ovde na ulasku u Makedoniju resetujemo kilometražu zbog lakšeg praćenja i nastavljamo dalje. Žalio sam vam se prošli put na probleme koje sam imao sa tagom za naplatu putarine. I tako sam došao do zaključka da je potrebno da kupim novi tag. Novi tag sam u Srbiji nekoliko puta uspešno testirao, a ovo će mu biti vatreno krštenje u Makedoniji. U Makedoniji imate ukupno 5 naplatnih rampi u jednom pravcu, a putarine možete plaćati kešom, evrima i denarima, M-Card karticom koju smo mnogo puta hvalili, ali i našim tag uređajima kada ih povežete na sistem Open Balkan. Cene putarina možete da vidite u tabeli, kao i kilometre od ulaska u Makedoniju, gde da ih očekujete. A ja vam mogu reći da je problem bio u starom tag uređaju, jer mi ovaj novi radi besprekorno. Odmah iza druge naplatne rampe u Makedoniji je skretanje za čuveno jezero Mladost. A kako smo prošli put obećali da ćemo baš ovde napraviti prvu pauzu, mada je i ona na granici bila dosta dobra pauza, idemo tamo da vidimo kakvu kafu prave. Obećali smo prošli put da ćemo ovde napraviti prvu pauzu. I što se tiče blizine autoputa i celom ovom ambijentu, definitivno nismo pogrešili. Ovde će uživati sve generacije. Kako je gužva bila veoma velika zbog 1. maja, a svi stolovi rezervisani, ni ovog puta nismo isprobali kakvu kafu spremaju. Istim putem se vraćamo na autoput i nastavljamo put dalje. Kao što sam to već nekoliko puta napomenuo, put kroz Makedoniju je nekako svake godine pomalo bolji, ali svakako nije idealan i svakako je lošiji nego kroz Srbiju. Zadovoljava kriterijume da i na najlošijim deonicama možete da vozite preko 100 km na čas, tako da ćete i Makedoniju proći brzo i lako. Za razliku od prethodnih avantura, gorivo ćemo ovog puta dosipati na izlazu iz Makedonije. Što zbog toga da ovog puta prvu pauzu nismo pravili odmah po ulasku u Makedoniju, a više zbog toga što je Skijatos nešto dalje,
pa će nam biti potrebna i veća količina goriva kroz Grčku. 700-800 metara dalje, pred sam granični prelaz, imate i čuvenu Okta pumpu sa marketom, toaletom, pa čak i odličnim restoranom. Tako da pored ove Lukoil pumpe i ona ima sve naše preporuke, a vi izaberite gde vam više odgovara da dosipate gorivo. Ali to obavezno uradite u Makedoniji jer je u Grčkoj dosta skuplje. Kako je lepo putovati kolima van sezone. Lepo vreme, a nema gužve ni na putu, a pre svega ni na graničnim prelazima. I kilometri se sami tope. Sem sada, 1. maja, kada beležimo rekordna čekanja na granicama. 171 km kroz Makedoniju smo prošli za 2 sata i 29 minuta, uz onu dužu pauzu na jezeru Mladost. A na izlazak iz Makedonije i ulazak u Grčku smo potrošili ukupno 2 sata i 31 minut. Službenici na graničnim prelazima me više nikada neće vidjeti 1. maja. Kako smo na izlazu iz Makedonije napravili dugačku pauzu, po prvi put ovde na Evzoniju nećemo stajati ni na kratko. Znate iz prethodnih videa da je ovde odlično mesto za pauzu sa svim potrebnim sadržajima, ali kako nas do Paralije očekuje još oko 115 km, žurimo da što pre stignemo i što duže uživamo u najpopularnijem letovalištu nas Srba. Pored dužeg putovanja, jedan od razloga zašto naši turisti izbegavaju južna letovališta Grčke su i putarine. Na putu do Skijatosa, tačnije do Volosa, ih kroz Grčku ima ukupno 6 i u tu namenu spremite ukupno 14,6 evra u jednom pravcu. Postoje najave da će od početka juna plaćanje putarine biti omogućeno srpskim tag uređajima, ali za sada ih evo mi plaćamo kešom, iako u automobilu imamo tag uređaj. Nisam mogao da ne iskoristim ovo lepo vreme i ne stanem na kratko kod memorijalnog centra, kako bih snimio neke kadrove prelepe Makedonije. Na 61. kilometru od ulaska u Grčku veoma važna raskrsnica i prvo naše skretanje sa pravca. Pravo je Solun, Halkidiki, Kavala, Tasos, dok mi pratimo znake Atina i Katerini i skrećemo desno. A kilometar dalje se uključujemo u autoput Solun-Atina. A još 2 kilometra dalje i druga naplatna rampa kroz Grčku. Ovih prvih 70 km kroz Grčku put je u lošem stanju. Vozimo mi 90 do 100 km na čas, ali su neravnine i rupe konstantne. Na sreću, lošiji deo puta se završava nakon raskrsnice ispred nas, gde desno idu oni koji su se namerili da letuju na zapadnoj obali i Jonskom moru, Krf, Sivota, Parga, Levkada, i prate znak Kozani Verija, dok mi nastavljamo pravo, prateći znak Atina Katerini. Na 100 km od ulaska u Grčku jedna dobra prilika za odmor.
Benzinska pumpa Shell i Olympus Plaza su na oko 150 km od Volosa, ali kako ćemo mi večeras prespavati u Paraliji, samo prolazimo ovde kako bi vam pokazali jednu dobru priliku za pit stop. ...106,5 km od Evzonija ćemo upamtiti jer ćemo sutra od ove kilometraže nastaviti put, pošto će svi oni koji ne žele da prave pauzu ovde nastaviti pravo ka Volosu. A mi skrećemo desno, prateći znak Paralija Katerini, ali se držimo leve strane jer je prvo skretanje za Katerini. A nešto dalje, znak u žbunju kaže da je ovde desno Paralija. Nekoliko semafora i nešto više od 2 km odličnog puta dalje, znak koji kaže da na semaforu ispred nas idemo levo ka Paraliji. Ovo je bilo poslednje skretanje. Znak Ja volim Paraliju je 4 km ispred nas. Na samom ulazu u Paraliju, znak koji kaže da je Paralija pravo i za 400 do 500 metara ste na plaži, ali ćemo mi ovog puta da pratimo znak da je desno Olympic Beach i da vas provozamo 4 km do ovog takođe veoma popularnog letovališta naših turista. Nekoliko manjih skretanja imate, ali samo napredujte u desno i put će vas izvesti u pravac koji ide pored plaže i vodi direktno u Olympic Beach. Napravili smo neke snimke za potencijalni video o Olympic Beachu, pa nazad u Paraliju da se smestimo. Prvi deo ove naše avanture do Skijatosa je prošao odlično, sem one neverovatne gužve na granicama. A mi idemo da ostavimo stvari u smeštaj koji smo preko Bookinga rezervisali, a onda da malo prošetamo Paralijom i vidimo da li se nešto promenilo u odnosu na pre 2 godine kada smo poslednji put bili ovde. U Paraliji smo bili smešteni u Sunrise studijima, koji pored odlične cene imaju i odličan položaj, izuzetno ljubaznog domaćina, a i smeštaj je sasvim korektan. Prevazilazi cenu koju smo platili. Pre 2 godine smo u slično vreme bili gosti Paralije i taj video možete pogledati na kanalu, a link ka tom videu se nalazi i u opisu videa. U tom videu imate detalje i o mestu i o plaži, a sada ćemo neobavezno prošetati i ispratiti ima li šta interesantno što bi moglo da bude važno za one koji su Paraliju uplatili za letovanje 2025.
standardno za Paraliju da je gužva već početkom maja, a evo i nekih scena koje smo uspeli da snimimo. Nakon kvalitetnog vremena i pauze koju smo napravili u Paraliji, ranim jutarnjim satima nastavljamo put dalje kako bismo na vreme stigli na trajekt u Volosu. Vraćamo se do one tačke na autoputu gde smo skrenuli za Katerini i Paraliju i gde smo upamtili kilometražu 106,5 km od ulaska u Grčku. Od ovog trenutka pratimo znake Larisa, Volos, Atina i nastavljamo pravo. Odmah na početku su radovi na putu, ali onda 3 trake i odličan put kao garancija da ćemo preostalih nešto manje od 140 km proći brzo i lako. Ipak, bezbednosti radi, ne dajte da vas ovaj pravac prevari i držite se ograničenja od 130 km na čas, kako biste sigurno i bezbedno stigli na cilj. 135. km od ulaska u Grčku i skretanje za Skotinu i Leptokariju. Plaža u Leptokariji je na 2,5 km odavde. A na 135,6 i 4. naplatna rampa na putu kroz Grčku. Odmah iza naplatne rampe još jedna odlična prilika za pauzu sa benzinskom stanicom kome je pauza potrebna. – 143,5 km smo prošli kroz Grčku, a ispred nas je isključenje za Platamon i još jedno veoma popularno letovalište Neipori.
Do centra Neiporija odavde imate 4 km. Mi i ovde nastavljamo pravo. Ovako treba da izgleda dobro urađeno stajalište za odmor, a ovo se nalazi odmah nakon isključenja za Platamon i Neipori. U nastavku puta smo vidjeli više ovakvih istih, što je za svaku pohvalu. Tunel ispred nas je treći po redu od ulaska u Grčku i siguran sam da će najmlađi putnici uživati prilikom prolaska kroz svaki od njih. A ono što je karakteristično za ovaj ispred nas je da je dugačak čak 6 km. Šta mislite koliko bi izgradnja jednog ovakvog koštala kod nas u Srbiji? Inače, od Evzonija do Volosa, ako idete ovim putem, ćete proći ukupno 4 tunela. Na 169. kilometru smo prošli još jedno odlično odmorište. Kafić, restoran, market i benzinska pumpa sa svim vrstama goriva. A samo kilometar dalje je i 5. naplatna rampa. 175,6 km smo prošli od ulaska u Grčku i desno idu svi oni koji su se uputili u Larisu, dok mi pratimo znak za Atinu i držimo leve 2 trake koje vode u tom pravcu. U nastavku puta imate još 3 skretanja za Larisu, ali svuda nastavljate pravo. Do Volosa sada imamo još oko 70 km. Na manje od 50 km smo od luke u Volosu, a ispred nas je poslednja dobra prilika za odmor. Benzinska pumpa sa svim vrstama goriva, mini marketom, kafićem i dosta parking mesta. Inače se cene goriva u Grčkoj razlikuju od pumpe do pumpe, a preko aplikacije Fuel.gr možete da ih uporedite. Šest kilometara dalje i poslednja, 6. naplatna rampa na našem putu kroz Grčku. Na 230. kilometru od Evzonija, veoma važno isključenje za nas. Putem pravo biste stigli do Atine, do koje ima još oko 330 km, a mi pratimo znak Volos Velestino i skrećemo desno. Ali odmah po skretanju držimo levu stranu, jer već na sledećem račvanju pratimo znak Volos i idemo levo. Narednih 15 km vozimo pravo putem koji podseća na autoput, ali sa ograničenjem do 90 km/h. Više benzinskih stanica imate u ovoj poslednjoj etapi do Volosa i luke i to sa svim vrstama goriva.
Na 243. kilometru stižemo do isključenja za obilaznicu oko Volosa, ali i do čudnih malih znakova koji kažu da je Volos centar, ali i luka Volos pravo. Od ovog trenutka ograničenje pada na 60 pa i 50 km na čas, jer polako ulazimo u veću gužvu i naseljeno mesto. A 600 metara nakon prvog semafora i na znak za početak Volosa, koji je na 244,7 od ulaska u Grčku. U nastavku nas očekuje čak 4 kružna toka i prvi je odmah nakon znaka za ulazak u Volos, na kom će vam poželeti i dobrodošlicu u Volos, a mi pratimo znak koji kaže da idemo pravo ka centru. Na drugom kružnom opet nastavljamo pravo, što je drugo isključenje, a da ste dobro izabrali, reći će vam ako fudbalski teren ostane sa vaše leve strane. Na trećem idemo blago ulevo, odnosno opet na drugo isključenje, s obzirom da se ovo prvo ne računa jer je zabranjen smer. Na kraju, na četvrtom ne idemo pravo, nego se isključujemo na drugo isključenje i pratimo pravac. Šetalište pored mora vam bude sa desne strane, a u daljini se već i vide trajekti. Pratite taj put i šetalište dok ne naletite na ulaz u luku. ...662 km je Volos udaljen od Jagodine i ako ne računam skretanje do Paralije, putovali smo ukupno 12 sati i 40 minuta. Na ova naša merenja, oni koji putuju iz Beograda neka dodaju 100 kilometara i oko 1 sata vožnje više, a zadržavanje na granicama ne treba dodavati jer ga je bilo kao u sezoni. Iz ove luke trajekti idu do ostrva Skiatos, Skopelos, Alonisos i Skiros, i to nekoliko puta dnevno. Karte možete kupiti direktno u luci, ali je savjet da u sezoni karte kupite unapred putem interneta, jer su trajekti uglavnom dobro popunjeni. Aplikacija preko koje sve to možete da uradite se zove Ferryhopper, a karte dobijate u elektronskom obliku 2 dana pre puta i sa njima i ulazite na trajekt. Cena povratne karte za porodicu sa 2 dece i automobilom srednje veličine je preko 400 evra, tačnije 425 evra ukoliko su vam oba deteta starija od 10 godina, odnosno 363 evra ako su oba deteta mlađe od 10 godina. Takođe, nemaju svi polasci mogućnost transporta automobila, pa ako autom idete na Skiatos, računajte da vaš trajekt kreće rano ujutru, između 7 i 8 sati, a povratak sa Skiatosa je oko 15 sati. Vožnja trajektom traje između sat i po i 2,5 sata. Uglavnom su ovi koji transportuju automobile sporiji, ali i vremenski uslovi mogu da produže vožnju.
Ovaj naš trajekt je bio pre svega izuzetno veliki, perfektno čist, sa odličnim toaletom, kafićem, kantinom, pa i delom za najmlađe putnike. Vožnja trajektom je trajala 2 sata i 32 minuta i s obzirom da se ne vozimo tako često trajektima i brodovima, nije bilo dosadno. Poređenja radi, let avionom od Beograda do Skijatosa traje 1 sat i 25 minuta. Posle više od 24 sata od polaska iz Jagodine, evo nas na krajnjem odredištu. Ovde se završava prvi deo videa, a u drugom će biti nešto o ostrvu, ali i samom mestu Skijatos, dok u trećem delu očekujte naše utiske i o najlepšim plažama Skijatosa. Idemo da se smestimo, pa nastavljamo avanturu. Veliko, svetski poznato ostrvo je u stvari malo. Dugačko je 12 km, a široko samo 6. Dobrodošli na Skijatos. Najzelenije grčko ostrvo, kako ga mnogi nazivaju, pripada grupi ostrva koja se zovu Sporades. Tu su pored Skijatosa i Skopelos, koji je vidljiv sa Skijatosa, kao i Alonisos i Skiros. Na 50 kvadratnih kilometara svoju sreću je pronašlo 6000 stalnih stanovnika, ali ih velika većina živi na još manjoj površini, odnosno u glavnom gradu ostrva koji nosi isti naziv, Skijatos. Kako je ostrvo veoma blizu kopna, ali i glavnog grada Grčke Atini, nije preskočeno niti u jednom važnom istorijskom događaju, ali i ratovima koje su narodi na ovim prostorima vodili. Mnoge istorijske priče pamti malo zeleno poluostrvo u mestu Skijatos, koje razdvaja staru od nove luke i koje se zove Burci. Pre mnogo vekova poluostrvo je bilo utvrđenje, ali malo toga je ostalo da se vidi osim nekih ostataka zidina. Veruje se da je zamak sagradila plemićka porodica Gizi, poreklom iz Mletačke Republike, koja je vladala ostrvom posle 1207. godine. Ipak, Burci je danas jedno od najlepših rekreativnih područja u gradu Skijatos, pa tako. Pored muzeja, pomorske i kulturne tradicije Skijatosa,
oko poluostrva imate šetalište sa debelom hladovinom i dosta klupica za odmor i uživanje u izuzetnom pogledu. Ali i jedan kafić i restoran koji je baš interesantan, a opet zbog pogleda koji možete imati uz degustaciju hladnog piva. Nije gradski Atos sve vreme bio prestonica ostrva, jer tvrđava Burci nije bila dovoljno dobra za odbranu usled neprekidnih gusarskih napada, pa su se stanovnici Skijatosa oko 1360. godine privremeno sklonili u mesto Kastro na severu ostrva, gde na uzvišenoj litici i danas možete da vidite ostatke zamka kao i vizantijsku crkvu. U osnovi naziva Skijatos je grčka reč skija ili senka, a kada budemo obilazili plaže, shvatit ćete ovu povezanost sa neverovatnim prirodnim hladovinama, ali da je ostrvo dobilo naziv i po neverovatnom pogledu koji ćete imati gde god da krenete, ne bi bila greška. Jedno od takvih mesta je i Platanos Greek restoran, sa čije terase puca pogled na grad Skijatos. Dosta ovakvih sličnih taverni ćete susretati ako krenete kopnenim putevima koji uglavnom vode uz brdo, a ono što se svakako razlikuje je vinarija Parisis, gde uz degustaciju vina možete uživati u ovakvom pogledu. Uz vino vam posluže i grickalice, a ove ture, koje uključuju i obilazak vinarije i upoznavanje sa procesom proizvodnje vina, je neophodno rezervisati unapred, najmanje 48 sati. Detaljnija uputstva možete pronaći na njihovom sajtu, a mi smo i odavde poneli jedno izuzetno iskustvo. Inače je najviši vrh Skijatosa na 433 metara nadmorske visine.
Ostrvo Skijatos, iako malo po površini, bogato je pravoslavnim svetinjama. Na njemu se nalazi oko 40 crkava i manastira. Manastir Evangelistrija, najveći i najpoznatiji manastir na ostrvu, smešten je na uzvišenju iznad grada. Poznat je po tome što je u njemu prvi put podignuta grčka zastava tokom borbe za nezavisnost. Manastir Panagija i Kunistra. Manastir je 17. veka podignut na mestu gde je prema predanju pronađena čudotvorna ikona Bogorodice. Danas se originalna ikona čuva u crkvi 3 hijerarha u centru grada. Crkva Svetog Nikole je smeštena u luci, prepoznatljiva po svom zvoniku i panoramskom pogledu na grad i more. Crkva 3 hijerarha nalazi se u centru grada i čuva čudotvornu ikonu Bogorodice iz manastira Panagija i Kunistra. Ostrvo je prošarano brojnim manjim crkvicama koje se često nalaze na slikovitim lokacijama, poput brda, obala ili skrivenih šumskih staza. Mnoge od njih su dostupne samo pešice, pa ćete teško da ih obiđete sve, ali ćete mnoge vidjeti sasvim slučajno na putu do plaže ili nekog restorana u brdima Skijatosa. Naravno da jedno ovako veliko mesto, kao što je to grad Skijatos,
ima sve što vam može zatrebati za vreme letovanja. Pa pored 2 velika marketa, imate i nekoliko manjih. Tu su neki izuzetni kafići. Restorani. Pekare i poslasličarnice. Restorani brze hrane i nezaobilazni gyros. Probali smo ih dosta, a ovo je naša top 5 lista najboljih gyrosa u mestu Skiathos. Lista je subjektivna, zasnovana na našem ličnom ukusu, a nismo ni probali sve gyrose, pa je ih shvatite kao vid zabave. Na Skiathosu postoji više različitih medicinskih ordinacija, pa obavezno uplatite i putno osiguranje kako biste bez razmišljanja uživali na odmoru. Za one koji ne znaju, ja radim u kompaniji A1 Srbija
i mi imamo jedno inovativno rešenje. Zove se pametno putno osiguranje. Polisa osiguranja je praktično u vašem telefonu i aktivira se automatski kad pređete granicu, odnosno deaktivira kad se vratite u Srbiju. Kad ste u Jagodini, svratite u A1 da vam ovo malo bolje objasnim, a možemo da pričamo malo i o Grčkoj. Tu je naravno i nekoliko odlično snabdevenih apoteka. Ono čega najviše ima na Skijatosu su renta-kar agencije, koje u ponudi imaju i motore, kvadove pa i bicikle. Jer najveći deo turista ne dolazi sopstvenim prevozom, a baš bi bila šteta da ne obiđete ovo izuzetno lepo ostrvo. Vozila možete da rezervišete i online pre dolaska. Kažu da je prava avantura pronaći parking u gradu Skijatos. I donekle bih se složio jer su ove ulice izuzetno uske. Ali smo pronašli nekoliko privatnih ograđenih parkinga, kao i nekoliko besplatnih parkinga, a sada u predsezoni i nije toliko gužva, pa nismo na svojoj koži osetili ovaj problem. Postoji i gradski prevoz koji saobraća južnom stranom ostrva, a cena karte je oko 3 evra u zavisnosti do kog odredišta idete. I kupuje se ili kod vozača ili u ovim kućicama kojih ima na par stanica. Autobusi idu na otprilike pola sata, od 7 sati ujutru pa do 23:30 uveče. Početna stanica je kod Nove Luke, a autobuska stajališta su na mapi prikazana po brojevima. Pored kopnenog, ostrvo možete obići i morskim putem, pa je tako dostupan veliki broj dnevnih tura do raznih plaža, od kojih su neke i dostupne samo brodom. Najpoznatija je Mamma Mia tura, koja vodi i do susednog ostrva Skopelos, odnosno ide na mesta gde je sniman ovaj poznati mjuzikl. Nisu retka ostrva u Grčkoj koja imaju svoje aerodrome, ali je ovaj na Skijatosu specifičan zbog izuzetno kratke piste, koja započinje i završava se odmah pored mora, pa mi se čini da nema videa sa Skijatosa, a da nije usnimljen ili uslikan taj trenutak dok ste vi na plaži, a avion sleće ili uzleće iznad vas. Raspored letova možete pronaći na linku koji će biti i u opisu videa, a mesto na kome je moguće uslikati sletanje aviona je na Google mapi obeleženo
kao Skiathos Plane Spotting, dok je plaža na kojoj možete vidjeti poletanje aviona Xanemos Beach. A dok čekate sletanje aviona, možete vežbati u ovoj teretani na otvorenom koja je odmah pored piste. Ono što vam takođe može biti interesantno dok ste na Skiathosu je i Skiathos Horse Riding Centar, gde možete platiti uslugu jahanja konja za ljubitelje ovakvih avantura. Skiathos je svake godine i domaćin nekih važnih sportskih takmičenja, pa se tako sredinom maja svake godine ovde održava ITF teniski turnir. Tu je i trail trka, kao i trke jedrilica takođe svake godine. Mnogo lepih kadrova ćete uhvatiti u skoro svakom ćošku Skiathosa, ali je za laganu šetnju najinteresantnija ulica Papadiamanti. Uveče se turisti vrate sa plaža, a kako je Skiathos jedino veće mesto na istoimenom ostrvu, bude i solidna gužva, ali je i ponuda dosta velika. U sporednim ulicama je gužva dosta manja, pa ako vam ne smetaju uzbrdice i nizbrdice, obavezno prošetajte, jer ćete uživati u lepoti koja krasi ove skrivene sokake Skiathosa. Mesto ima i bioskop na otvorenom, a najčešće emitovani film u ovom bioskopu je Mamma Mia, koji je jednim delom i sniman na Skiathosu. Bioskop počinje sa radom svake godine od 22. maja. Noćni život na ostrvu je na visokom nivou, pa su i najčešći gosti Skiathosa mlađi ljudi kojima je i noćni provod veoma važna stavka. Noćni klubovi počinju sa radom pre ponoći, a među poznatijima su Tesla i Pure, koji se nalaze u blizini Nove Luke. Skiathos je poznat kao ostrvo mačaka,
dok ćete pse ovde baš retko sresti. Interesantan za obići je i Skiathikos Piti, muzej u kući koji pokazuje kulturu i tradiciju naroda ovog ostrva, kroz odlično očuvane stvari čak 4 generacije ove porodice. Ulaznica za ovaj muzej je 3 evra, a radno vreme je dvokratno, od 10 do 13 sati prepodne i od 18 do 22 popodne. Popularan je i muzej, odnosno kuća Aleksandrosa Papadiamantisa. Reći će naši turisti gde ima lepših plaža nego na Halkidikiju ili Tasosu i zašto bih onda ja vozio duže ako mi je na Halkidikiju najbolje. Prva asocijacija za Skiathos su i meni bile plaže, ali sada, nakon ove posete, mogu da vam kažem da je sadržaj koji nudi ovo ostrvo za nas koji volimo aktivan odmor izuzetno veliki i interesantan i da ću se ovde ponovo vratiti jer nisam stigao sve da vidim i obiđem u ovom prvom dolasku. Na more se pre svega dolazi zbog kupanja, pa da vidimo gde se to kupaju gosti Skiathosa. ...66 uvala i plaža imate na celom ostrvu Skiathos. Pa i oko samog grada Skiathos ima nekoliko, ali se kao gradska plaža smatra ova na kojoj smo sada. Dobrodošli na plažu Megali Amos. Dugačka više od 800, a široka i do 20 metara, plaža Megali Amos može da primi dosta kupača. Ali kako je Skiathos solidno veliki grad, u sezoni ovde zna da bude baš velika gužva. Plaža se naslanja na grad i nalazi se na njegovoj zapadnoj strani, a od najdaljih smeštajnih kapaciteta je udaljena nešto više od 1 kilometra. Za one koji idu gradskim prevozom, nalazi se između stanica broj 4 i broj 5. Nema parking mesta u pozadini plaže, ali mi se čini da ga nema dovoljno, čak ni u predsezoni. Između ova dva manja parkinga nalazi se igralište za decu. Iako bi u bukvalnom prevodu naziv plaže bio veliki pesak, Megali Amos je plaža kombinacije peska i najsitnijeg šljunka, a takav je i ulazak u vodu.
Ulazak u vodu je čist i bezbedan, a plićak traje i do 20 metara od ulaska, što ovu plažu čini idealnom za najmlađe kupače. Takođe je i morsko dno perfektno čisto i bezbedno za hodanje. Ali postoje delovi sa ovom podvodnom stenom koja bi mogla da vam oteža ulazak. Plaža je nekako ušuškana u ovaj zaliv, tako da vremenske prilike ne utiču previše na uglavnom perfektno mirnu vodu. Sem kada prođe trajekt. Uz sunčan dan ćete ovde uživati i u izuzetno lepoj boji vode. Veći deo plaže je prekriven ležaljkama i suncobranima kafića i restorana u pozadini. Iako veći deo njih još nije počeo da radi, 2 seta ležaljki se kreće od 30 do 40 evra. Konzumacija se dodatno naplaćuje. Ali postoji i dosta slobodnog mesta, naročito u desnom delu plaže. Plaža je lepo održavana i čista, bar sada u predsezoni. Kako je Skiathos skoro pa netaknuta prirodna sredina, očekujte i ovakve goste na plaži. Na plaži nema kabina za preslačenje, kao ni tuševa, što jeste malo čudno s obzirom da je u pitanju gradska plaža. Toaleti su u okviru beach barova. Ima spasioca, ali ne i posebnog ulaska za osobe sa invaliditetom. I pored toga, na plaži se vijori plava zastava. Iako su plaže na Skiathosu poznate po prirodnoj hladovini,
ova baš i nema previše prostora u prirodnom hladu, pa ćete morati da poranite ako želite ovakva mesta da zauzmete. Za sve avanturiste, tu je i mogućnost iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi. Sa ove plaže ćete moći da gledate sletanje aviona na aerodrom u Skijatosu, što može biti veoma interesantno za najmlađe. Na plaži Megali Amos smo videli nekoliko izuzetno interesantnih kafića i taverni u pozadini plaže, a u sezoni ovde budu i dnevne žurke. Levo od plaže Megali Amos smo pronašli jednu izuzetno lepo uređenu tavernu i još lepši kafić, a ispod njih malu skrivenu plažu pod nazivom Sea Ferry. Voleo bih da nam je gradska plaža bliža smeštaju i da ne moramo automobilom i do gradske plaže, ali bi tada cena smeštaja bila osetno veća, jer je i izbor smeštaja ovde u pozadini plaže dosta manji. Sve ostalo na ovoj plaži je za svaku preporuku. Nismo na Skijatos došli zbog plaže Megali Amos, pa pogledajte u nastavku koje smo plaže izdvojili kao za nas najlepše na ostrvu Skijatos.
12 km zapadno od grada Skiathos nalaze se jezero i zaštićeni nacionalni park Strofilias, a njegov deo je i najpoznatija plaža na ostrvu Skiathos. Dobrodošli na plažu Kukunaries. Do ove plaže možete direktno kolima i sa obe strane imate velike besplatne parkinge. Ukoliko se odlučite za gradski prevoz, izađite na poslednjoj stanici koja je pod rednim brojem 26. A do plaže ide i vodeni taksi koji kreće iz luke Skiathos i košta 6 evra u jednom pravcu. Dugačka nešto više od 600 metara, a široka 20-ak. Ova plaža se ubraja u 4 najbolje organizovanih plaža u Evropi. Bukvalni prevod naziva ove plaže je Šišarka plaža, a siguran sam da je vezan za ovu gustu borovu šumu u pozadini plaže. Ova gusta šuma pravi izuzetnu prirodnu hladovinu, kakvu do sada nismo sretali na plažama u Grčkoj, sem možda na plaži Lagomandra na Sitoniji. Pesak na plaži je najsitnije granulacije, srebrno-zlatne boje i pomešan sa borovim iglicama. Sitan pesak je i na ulasku u vodu, kao i na morskom dnu, koje je perfektno čisto i bezbedno. Ulazak u vodu je postepen, a plićak traje i do 30 metara od ulaska. Kombinacija sunca, peska, borove šume u pozadini daje jednu izuzetno interesantnu, a pre svega lepu boju vode. Ušuškana u zaliv, ova plaža, bez obzira na vremenske uslove, uvek ima ovako mirnu vodu. Veći deo plaže je pod zakupom kafića i taverni, a cena suncobrana i para ležaljki varira od sektora, odnosno reda u kom se smestite od mora i kreće se od 10 do 20 evra sada u predsezoni, pa do 30 evra za 2 ležaljke u sezoni. Konzumacija se dodatno plaća. Naravno da postoje sektori i slobodni za vaše suncobrane i peškire i ako poranite, možete zauzeti neke izuzetne pozicije sa prirodnom hladovinom celog dana. Što zaslugom beach barova,
što samom organizacijom plaže, gdje su kante za otpad gusto postavljene, plaža Kukunaries je sada u predsezoni bila perfektno čista. A po komentarima na internetu znam da je tako i u sezoni. I na ovoj plaži smo pronašli ove interesantne, da ih nazovem, kabine za preslačenje. Samo jedan tuš, što bi moglo da bude i jedna od retkih zamerki za ovu plažu. A postoji i javni toalet. Kućice za spasioce smo pronašli na 2 mesta. A ulaze za osobe sa invaliditetom sada u predsezoni nije bilo, ali znam da ih u sezoni ima. Takođe je i ovom stazom koja ide duž cele plaže olakšano kretanje osoba sa invaliditetom. Ovo je jedna od retkih plaža koje smo do sada obišli, a da stvarno i zaslužuje prestižnu nagradu Plava zastava. Za one koji vole da istražuju, odmah iza plaže i šume je jezero Strofilijas, koje je pod zaštitom UNESCO-a. Dom je gusaka i pataka koje se bez ikakvog straha pomešaju sa turistima, pa je to prilika za neke interesantne fotografije sa ove plaže. Ovog puta je tu bio i labud. Inače, ove guske i patke samo dodaju dodatni utisak potpuno prirodnog okruženja. Na plaži Kukunaries postoji i ronilački centar. Ali i mesta za iznajmljivanje rekvizita za sportove na vodi na čak 3 mesta. Pa kad se u sezoni sve to ubaci u vodu, zna da bude i malo natrpano. Ova plaža je nezaobilazna za sve ekskurzije, pa ćete u daljini vidjeti dosta usidrenih manjih i većih brodića koji dovoze reke turista. A za one kojima se ova plaža toliko svidi, postoje i smeštajni kapaciteti u pozadini plaže, pa shodno tome i 2 manja marketa, ali i nekoliko restorana. Nekoliko manjih plaža se naslanja na plažu Kukunaries, koje su takođe odličnog kvaliteta. Levo su Marata Beach i Katarina Beach, dok je desno Ksenija Beach,
koja se nalazi ispred luksuznog kompleksa Elivi. Posle plaža Alikes na ostrvu Amuljani i plaže Amalfi kod Kavale, teško je oduševiti se nekom plažom. Danas je moj spisak top 3 plaža u Grčkoj dobio i trećeg člana. Plaža Koukounarias je po kriterijumima koje smo skoro uvrstili dobila 97 poena od maksimalnih 100. Čista desetka i preporuka za ovu plažu. Šest kilometara jugozapadno od grada Skiathos ili na oko 8 minuta vožnje automobilom
još jedna od plaža Skijatosa koja se često nađe na top 10 listama ljubitelja ovog prelepog ostrva. Do plaže direktno možete automobilom, a ako poranite, možda se parkirate i u hladovini. Oni koji dolaze gradskim prevozom izlaze na stanicama broj 13 ili 14, odakle imaju još 800 metara hoda ili nešto više od 10 minuta. Naziv plaže potiče od grčkih reči Vromos i Limnos, što bi značilo prljavo jezero, a potiče od obližnjeg slanog jezera koje se nekad nalazilo u blizini plaže. Danas to više liči na baru. Iako ime može da sugeriše suprotno, plaža Vromolimnos je danas poznata po svojoj lepoti, zlatnom pesku, a pre svega po kristalno čistoj vodi. Vromolimnos plaža je dugačka oko 300 metara, a široka i do 30 u pojedinim delovima. Sitan pesak na plaži se pretvara u sitniji šljunak na ulasku u vodu, negde i sa nešto krupnijim kamenjem, a onda nakon par metara opet nastavlja najsitniji pesak na morskom dnu. Ulazak u vodu je postepen, a plićak traje i do 20 metara od ulaska. Plaža ima 2 kafića koji brinu o čistoći plaže koja je bila na vrhunskom nivou sada u predsezoni. Cena za 2 ležaljke i suncobran se kreće od 20 do 30 evra u zavisnosti od reda do vode koji izaberete, a cenovnik nismo slikali jer ovi kafići još uvek nisu bili otvoreni. Na plaži Vromolimnos ima i dosta slobodnog mesta za vaše suncobrane i peškire. A ako poranite i imate sreće, suncobran vam i neće trebati jer smo ovde pronašli jednu od boljih hladovina na Skijatosu. Kabine za presvlačenje i toaleti budu u okviru beach barova, a ovaj javni je baš u lošem stanju. Plaža ima spasioca,
a u sezoni tu je i ulaz za osobe sa invaliditetom. Još jedna plaža na Skijatosu ne samo da posjeduje, nego i ispunjava kriterijume nagrade Plava zastava. Za sve nas koji ne volimo da smo statični na plaži, postoji mogućnost iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi. Nisam ispitao, ali je očigledno ovaj levi deo interesantan za ronioce. A tu je i odličan teren za odbojku na pesku, koji bude instaliran u sezoni na ovom mestu. Ovaj plantonski mol u sezoni bude montiran kako bi taksi i turistički brodići mogli da pristanu na obalu, ali sam siguran da ga gosti plaže koriste i za skakanje u vodu. U krajnje desnom delu možete uživati i u jednom odličnom restoranu, koji je takođe u pripremi za sezonu. Snimajući dronom, zapazili smo i ovaj luksuzni smeštaj na uzvišenju iznad plaže, a ono što je bitno je da u pozadini plaže postoje smeštajni kapaciteti i za nas sa nešto tanjim novčanikom. Ovi smeštajni kapaciteti su interesantni jer izlaze na dve plaže. Pored Vromolivnos plaže, sa desne strane im je plaža Holios. Najčešći negativni komentari o plaži Vromolivnos na internetu su da je prevelika gužva u sezoni, što je i normalno jer opet ima i dosta komentara da im je ovo omiljena i najbolja plaža na Skijatosu. Po našem mišljenju, posle Kukunarijes, ovo je najlepša plaža na Skijatosu. Trinaest kilometara od grada Skijatos ili oko 20 minuta vožnje automobilom na zapadnoj obali ostrva Skijatos još jedna veoma popularna plaža.
Do skora je plaža Banana bila epicentar zabave na skijatosu i mesto najboljih dnevnih žurki, ali je nakon izgradnje luksuznog kompleksa apartmana u pozadini plaže skoro pa postala privatna plaža kompleksa Elivi. Tako ćete automobile moći da dovezete samo do ove rampe koja je oko 400 metara daleko od plaže, a nastavak puta morate pešaka. Vodeni taksi bi vas doveo direktno do plaže, a ako dolazite gradskim prevozom, izlazite na poslednjoj stanici broj 26, a onda 15 minuta hoda imate do plaže Banana. Malo smo se namučili, ali onda sledi nagrada za trud. Plaža Banana je cela prekrivena najsitnijim, mekanim peskom zlatno-žute boje, koji se prostire kako na ulasku u vodu, tako i na perfektno čistom i bezbednom morskom dnu. Ulazak u vodu je postepen, a plićak traje i do 20 metara, pa je idealna za neplivače, ali i za najmlađe posetioce. Plaža je dugačka oko 300, a široka i do 20 metara. Plaža je naziv dobila po svom obliku, pa je tako i ušuškana i zaštićena od vetrova i talasa i ovde uvek očekujte ovako mirnu vodu. Ranije je plaža bila sinonim dobre zabave, pa se iz beach barova uvek puštala glasna muzika, što se, kao što smo rekli, promenilo izgradnjom luksuznog kompleksa Elivi Skiatos Nest Apartments and Villas. Danas su ovi barovi pre svega rezervisani za goste kompleksa, ali i ostali mogu iznajmiti ležaljke i suncobrane i komplet suncobrana i 2 ležaljke košta od 30 do 35 evra u zavisnosti od reda do mora. Inače, noćenje sa doručkom za 3 osobe početkom avgusta u kompleksu Iza košta oko 1000 evra po danu. Slobodnih mesta takođe ima, a ako poranite, to može biti i u izuzetnoj prirodnoj hladovini. Plaža ima spasioca, tuševe,
i kabine za preslačenje. Sve to, pa i toaleti, su u okviru beach bara. Poseban ulazak za osobe sa invaliditetom sada u predsezoni nije bilo, ali kako je ova plaža veoma organizovana, a ima i plavu zastavu, siguran sam da ga u sezoni ima. Na plaži postoji mogućnost iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi u sezoni. Nismo probali specijalitete ovog ribljeg restorana, jer još uvek nije bio otvoren, ali u ovakvom ambijentu sam siguran da bi uživali i oni koji ne vole da jedu ribu. Nest Greek riblji restoran je odmah u pozadini plaže. Plaža Banana nije velika i nema neki veći sadržaj. Ljubitelji ronjenja će moći da uživaju u bogatom podvodnom svetu na ovim sprudovima, a možete i da se popnete na brda levo i desno i uživate u pogledu. A ako vam dosadi, možete da skočite i do susedne Mikri Banana plaže, koja je odmah iznad plaže Banana. Mala Banana, kako bi bukvalno glasio naziv ove plaže, takođe izgleda odlično, a inače je zvanično jedina nudistička plaža na Skijatosu, iako već nekoliko poslednjih godina to nije. Mala Banana, malo čudan naziv za nudističku plažu. Kažu da su reke mladih ljudi odlazile sa ove plaže nešto pre ponoći, nakon završenih žurki. Toga više nema. Ova plaža je sada više namenjena onima koji vole prirodu, mir i izuzetno lepo okruženje, a žurke su se preselile na neke druge plaže.
13 km zapadno od glavnog grada Skijatosa, a odmah iznad plaža Kukunaries banana i Mikri banana, još jedan biser Skijatosa. Dobrodošli na plažu Agia Eleni. Do ove plaže možete automobilom do samog kraja, pa ako poranite, auto će vam biti i u hladovini. Inače, Google mapa kaže da će vam trebati 17 minuta vožnje kada nije velika gužva na putu. Oni koji dolaze gradskim prevozom izlaze na stanicu broj 25, odakle imaju još 700 metara pešaka. Plaža Sveta Elena, kako bi glasio prevod sa grčkog, je dugačka nešto više od 300 metara, a široka i do 20-ak. Sitan pesak na plaži se pretvara u najsitniji šljunak na ulasku u vodu, da bi opet kasnije morsko dno bilo od najsitnijeg peska. Ulazak u vodu je postepen, a plićak traje i do 15 metara, a morsko dno je čisto i bezbedno za hodanje. Iza plaže je borova šuma, pa ćete tako uživati u potpuno prirodnom okruženju i kombinovanom mirisu borova i morske vode. Ova šuma pravi i izuzetnu prirodnu hladovinu, posebno u prepodnevnim satima, dok je sunce još na istoku. Beach bar na plaži još nije bio otvoren, ali prošlogodišnja iskustva kažu da ima najnižu cenu iznajmljivanja ležaljki i suncobrana na Skijatosu. Ali ima i dosta slobodnog mesta za vaše peškire. Takođe, postoji i kantina, ukoliko niste poneli ništa za grickanje ili prosto ogladnite čekajući zalazak sunca. A za ovu plažu kažu da je najbolje mesto za gledanje zalaska sunca. Kabina za preslačenje i toalet su u okviru kafića kantine.
plaža ima spasioca, a poseban ulaz za osobe sa invaliditetom nismo pronašli sada u predsezoni. Kada na to dodamo da je plaža, bar sada u predsezoni, perfektno čista, nije čudno da je vlasnik prestižnog priznanja Plava zastava. Oni koji vole da su aktivni na plaži mogu koristiti usluge prodavnice za iznajmljivanje rekvizita za sportove na vodi, koja se u sezoni nalazi na ovom mestu. Da se penju na okolna brda tražeći najbolja mesta za fotografije ili da uživaju u pogledu. Da zarone i uživaju u podvodnom svetu. A 700 metara od plaže, kada krenete nazad ka Skijatosu, se nalazi i manja crkva posvećena Svetoj Eleni, po kojoj je plaža i dobila ime. Na manje od 1 kilometra u prečniku čak 8 izuzetnih plaža. Jugozapad ostrva Skijatos očigledno ima odličan geografski položaj, ali su se i stanovnici Skijatosa potrudili da sve to izgleda odlično. Sve preporuke i za plažu Agija Eleni. Obavezno je posetite kada ste na Skijatosu. Obišli smo još dosta plaža, onako usput, pa očekujte i video o top 10 plaža na Skijatosu po našem izboru. Ono što treba uzeti u obzir, a da ovog puta nismo stigli da obiđemo, jesu plaže Cugarijes, koje se nalaze na istoimenom obližnjem ostrvu i do kojih vodeni taksi košta 12 evra u oba pravca. Kao i plaža Lalarija, za koju kažu da ako je ne obiđete, kao da niste ni bili na Skijatosu. Mi smo je preskočili zbog vremenskih uslova, jer se do nje isključivo stiže brodom, a početkom maja brodići ne staju na ovu plažu, jer je temperatura vode još uvek mala. Sve u svemu, jedno izuzetno iskustvo sa Skijatosa. Smeštaj smo pronašli preko Bookinga i ono što bih izdvojio je da je možda i na najboljoj lokaciji. Od vrha šetališta je udaljen 200 do 300 metara. Uvek smo imali slobodno mesto za parkiranje, izuzetno ljubazan domaćin,
smeštaj je novije generacije, jedino što nema kuhinju. Na internetu kao manu navode i lošu zvučnu izolaciju, ali mi to sada u predsezoni nismo osetili ili smo bili preumorni od konstantnog šetanja pa smo čvrsto spavali. Pričali smo već o cenama trajekta za Skijatos i o nešto većim troškovima puta u vidu goriva, a pre svega putarina, a slična je situacija i kada je reč o smeštaju na Skijatosu. Sada u predsezoni cena smeštaja su čak i povoljnije nego na Halkidiki, ali krajem jula i početkom avgusta četvoročlana porodica ne može da nađe smeštaj na Skijatosu ispod 1300-1400 evra za 10 noćenja. To valjda i jeste razlog zašto od ukupnog broja turista na Skijatosu samo 5% čine turisti iz Srbije. Bez obzira na sve to, ja sam se toliko lepo proveo na Skijatosu i toliko me je opčinila ova izvanredna priroda da se unapred izvinjavam prijateljima što ću ih prekomereno smarati Skijatosom u narednom periodu. Avantura se ovde ne završava, jer ćemo u povratku prespavati u Volosu, pa će u nastavku biti nešto kratko i o vremenu provedenom u Volosu, a svakako se ovde pozdravljamo do naredne avanture. Živeli! Jamas! U Volos smo stigli u 17:30 i odmah smo otišli u smeštaj kako bi što više vremena iskoristili za šetnju. Q Apartments je najbolji smeštaj u koji sam ja do sada bio. Sve što biste mogli da pomislite, pa i više od toga, oni su obezbedili. Pored toga, lokacija ovog smeštaja je idealna. Domaćin uvek na usluzi i brzo odgovara na poruke, a privatni parking u okviru zgrade na 50 metara od apartmana. Ne spada u najjeftinije, ali ako se parking uzme u obzir, onda je i finansijski faktor za pohvalu. Glavni grad grčkog okruga Magnezija, po popisu stanovništva iz 2021. godine, ima nešto više od 85.000 stalnih stanovnika, što ga čini 7. najvećim gradom u Grčkoj. Nalazi se u podnožju planine Pelion ili Pilio, kako je Grci zovu, na kojoj su po grčkoj mitologiji živjeli kentauri, polu ljudi, polu konji. Pa ne čudi što me onda nešto vuče ka ovom divnom gradu. Dobrodošli u Volos. Nama je Volos najznačajniji po luci, jer iz nje isplovljavamo ka ostrvima Skijatos, Skopelos, Alonisos i Skiros. A inače je ova luka treća po veličini u Grčkoj po kriterijumu prometa, odmah iza Atinske i Solunske luke. Ali svakako da je Volos mnogo više od toga. U Volosu smo proveli kraće od 24 časa, ali smo i za tako kratko vreme shvatili zašto ga zovu i Mali Solun, pa sam siguran da ćemo ga ponovo posetiti, a vi uživajte u kratkim snimcima koje smo uhvatili u Volosu.